हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कलर नेम सीखेंगे, ABCD बोलना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। दिस इज येलो कलर, येलो कलर। This is brown color, brown color. This is blue color, blue color. This is pink color, pink color. तो आइए हम ABCD लिखते हैं। ग्रीन कलर A for apple, A for apple. Red color B for ball, B for ball. Yellow color C for cat, C for cat. Brown color, brown color D for dog, D for dog. Blue color, blue color E for elephant, E for elephant. Pink color F for fish, F for fish. तो आइए हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ABCDEF। और एक बार पढ़ लेते हैं हम। ABCDEF। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।